approve ba yung bago nating unit? Yan, and wow! Yan na, mix. Approve ba? Ano? Approve na approve. Bilhin na natin yung Pearl Bite. Ayan, Pearl Bite. Yan, no? Kung gusto niyo ng bagong new unit, ayan, naka-full bar pa yan, no? Budget meal, naka-full bar, may fog lamp, tapos naka-mags, ayan, no? Naka-mags, two-tone. Ayan. Meron pang handle dito, ayan, no? Ayan, pag nahilo kayo, may handle, may tarapal. Tapos, ayan, may bumper din sa likod, ayan, no? Ano? Ay, may extra wheels. Ayan, no? May extra wheels pa, ayan, no? May reserva yan, no? Ayan, no? Ayan, nakabalot pa. Never been used. Never been used. Never been used. Meron third light. Ayan, no? Kompleto yan, no? Tapos, dito may armrest. May armrest. Ayan, tapos, gana yung panel gauge. Maganda yung panel gauge niya. O, yun, no? Ayan, no? Gana panel gauge. Tapos, yung aircon niya, 5 horsepower. Handbrake yan. Yung handbrake niya, ayan, no? Pag in-handbrake mo, 1 year hindi na na-under. Naka-handbrake ka, gumagano. Ito, yung ano niya, foot pedal niya, ayan, no? Ano, pang jeep tsaka pang Araris. Ayan, tas may side mirror, ayan, no? Side mirror niya. Ganda. Pag nakita mo, buong bayan, kita mo. May wiper, ayan, no? Wiper niya, oo. Ayan, no? May wiper yan. Yung windshield niya, ayan, orig. Lasa yung windshield niya. Ayan, ganda. Oh, dandil na. Ano, Perbs? Dandil na. Ayan, dandil. Ayan. Ayan, dandil. Ano, laki niya. Ang laki nun, yan. 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 Paas na po kami. Yan. Yan, ano. Kamusta yung pirata niya? Okay? Okay, yan. Tumatakbo na kami ng 70. 70 yan. Tumatakbo na kami ngayon ng 130. Yan. 180 na. Yan. Grabe ah. May G-Force. Sabay-sabay tayo. Yan. Uy, 1, 2, 3. Lakas doon eh. Lakas. May G-Force. Ang lakas. Ayan o. Ayan. Grabe o. Lakas. Yan. Wiper mo muna yan. Wiper na to. Wiper. Kabila. Ayan. Wiper mo muna. Yo! Astig! Uy! Laki yan iyan ah! Nakatakot pala yun? Super nga natin, super. Ayan o, sports mode! Ready? 1, 2, 3, go! Yun! Laki ng pinagbago. Laki! Ang bilis! Ayan o, buksan natin ng 10 horsepower na aircon. Paano binubuksan doon? Kaya tayo yung rito, nakay. Nakay.